ale jabarani ka aw bisimila radio joliba fana ka jarawla ka fɔ ka kunnafoni gafew lakali waati de sera an fɛ yan nɔ ni ye laada ye laada min n'an b'a sigi ni an t'a wuli fiyewu limanaw min ye kunnafoni gafew ye ka kɔnɔ kuma lakale aw ye bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la an sigira kɛnɛ ka bi ye ntɛnɛn ye desanburu kalo min bɛ tali kɛ ale tile ayiwa desanburu kalo ale tile 20 sɔrɔ san 2021 san 2021 ka jira k'a fɔ kunnafoni gafe olu b'an bolo kɔrɔ ni waati na an bɛna an da don minnu na bakurunbaw la ka jira k'a fɔ les échos welewele ale kumana politikitɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko kodem o forobakalatigi ni o ye secrétaire général adjoint ye ni o ye Amadu Aya ye ale y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ min bɛ sen na n'o ye assise nationale de la refondation ye k'olu kɔni hali ni jaabi bɔra a la k'olu tɛna jɛn ni a jaabiw ye an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen l'essor kumana l'essor y'a jira k'a fɔ min ye Faransi jamanakuntigi ka nani taama ka na Mali kɔnɔna la yan ko a bɔra dɔgɔ kɔrɔ ko nin taama in kɔni tun bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ani siraw ye walasa Mali jamana ɲɛmaaw ani Faransi jamana olu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ walasa bɛnbaliya mun ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na l'essor ale y'o fɔ o mana bɔ yen nɔ l'indépendant fana kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko lakana ko hukumu kɔnɔna la a jala k'a fɔ Mali jamana ko a ye sira di Tchad ale ye jamana ma k'u ka kɛlɛcɛ 1000 ɲɔgɔnna olu ka se ka bila Mali kɔrɔnfɛn fan ninnu ani camancɛya la walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na a jala k'a fɔ ni kɛlɛcɛ ninnu o bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ kɛlɛ a tɔnba ka hukumu de kɔnɔna la n'o ye casque bleu ye an bɛna an da don o la sisan limanaw ko min ye politiki tɔn URD tɔnden bɛ yen n'u k'a ma ko Mamadu Awa Gassama limanaw ko tilegan yɛrɛ fɛ Bamako ACI 2000 la ko a na kɛ u ye Mamadu Awa Gassama ka nbala minɛ na limanaw k'a sɔrɔ dun nafolo tun b'a kɔnɔ a n'a ka magoɲɛ sɛbɛn caman o kɛra min bɛ tali kɛ dɔgɔkun laban in na Mamadu Awa Gassama a kuma fɔra indépendant de kɔnɔna la bi o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako y'a jira k'a fɔ Imam Mahmoud Dicko limanaw k'ale ye taama dɔ kɛ ka taa Sénégal jamana kan o de kɛnɛ kan min ye Sénégal jamana u ka kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ yen olu ye ɲininkali k'a la a y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Faransi cɛ wa ko ayi ko gɛlɛya foyi tɛ yen nɔ a y'i da don a kuma caman na an bɛna o ɲɛfɔ aw ye limanaw an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn l'indicateur du renouveau ye ko nin wagati la yɛrɛfaga cayalen don kosɛbɛ Bamako yan nɔ limanaw wale fila kɛra ka tugu ɲɔgɔn na dɔgɔkun laban yɛrɛ la Bamako pont sabanan sanfɛ maa dɔw bɛ yen olu taara u yɛrɛ fa Bamako bajiba min filɛ n'a bɛ Bamako cɛci min ye Goodluck Jonathan ye k'ale makɔnɔnen don sini tarata Bamako yan CEDEAO ka ciden min bɛ yen n'ale bɛ to ka na kuma Mali ni CEDEAO cɛ o makɔnɔnen don sini tarata Bamako yan nɔ nin de ye kunnafoni la bakurunba damadɔ ye limanaw ka jira k'a fɔ an b'a daminɛ ni les échos ye écho y'a jira k'a fɔ nin wagati in na politiki an fɛ yan nɔ n'u k'a ma ko kodem limanaw kodem tɔnba bi ale kɔni kɔdonnen don sigikafɔ min n'ale bɛ sen na n'o ye assise nationale de la refondation ye kodem maaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ y'a kɛnɛ kan sabu ko baara de don baara min n'a bɛ ka ni kun t'a la o de la ECHO maaw wulila ka se u ka secrétaire général adjoint n'o ye Amadu Aya ye ale ka kuma ma kɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw ko jaabi fɛn fɛn mana bɔ assise nationale de la refondation na ANR limanaw k'olu kɔni tɛ jɛn n'a ye wa olu tɛna baara kɛ n'a ye ko assise nationale de la refondation kɔni ye fɛn de ye olu bolo fɛn min na kulonkɛ ko don sabu ko nafaba t'a la olu bolo Amadu Aya secrétaire général min filɛ nin ye convergence pour le développement du Mali CODEM a y'a jira k'a fɔ ANR mana kɛ cogo cogo olu ka politiki tɔn kɔni olu tɛna jaabi min fɛn fɛn mana bɔ a la olu tɛna sigi a ko kɔrɔ o mana bɔ yen nɔ limanaw ale ECHO kelen ka kuma na hali sisan a y'a jira k'a fɔ ko CODEM tɛ ka ye assise nationale de la refondation a kɛnɛ kan o de y'a to Amadu Aya a ko n'i ye olu yɛrɛ ɲininka limanaw ECHO maaw ka ɲininkali la ko yalima CODEM n'a ma ye assise nationale de la refondation kɛnɛ kan ko olu yɛrɛ de tɛna kɛ farafarabaw ye wa olu yɛrɛ de tɛna kɛ maaw ye minnu bɛ farafarali boloda jamana kɔnɔ wa a ko n'i y'a ye ko CODEM ma ye assise nationale de la refondation
kɛnɛ kan olu ye maaw ye maa minnu bɛ ni fara ɲɔgɔn kan de ye u ka taabolo ye sabu k'olu ye jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min n'u k'a ma ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition ko n'i y'a ye k'olu y'o jɛkulu sigi ko jɛkulu ka miirina tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka cɛmancɛ fanga k'a bɛ se ka taabolo ɲuman sɔrɔ cogo min na ko maa min bɛ jɛkulu sigi walasa cɛmancɛ fanga bɛ se ka ɲɛ ko yalima ko jɛkulu bɛ se ka bila cɛmancɛ fanga la k'u ka tila ka farafarali boloda wa Amadu a y'a jira k'a fɔ ko o de y'a to u ye o jɛkulu kelen sigi ko n'o tɛ ko fɛn fɛn bɛ yen n'olu b'o baara la bi ko farafarali baara tɛ a y'i kanto ko kura ko min ye assise nationale de la refondation ye limana ko n'i y'a ye ko a bɛ ka kɛ nin cogoya la ko jamana faamaw k'olu de ye layidu ta ko ka a fɔ de ko jamana cɛmancɛ fanga min bɛ sen na n'o ye furancɛla fanga ye k'u ye layidu ta malidenw ɲɛma ka layidu ta min ye diɲɛ keleya tɔnba o ɲɛma ka layidu ta diɲɛma ɲɛma k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka kalataw boloda min ye février kalo natɔ in na o layidu min taara ko o jamana ɲɛma kelenw jamana b'olu de bolo olu de bɛ ka jamana baara a ka d'u ye cogo min na ko olu kelenw de bɛ se ka bɔ k'a fɔ maaw ye kalata tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ nin cogoya la a bɛ kɛ nin cogoya la n'olu ma bɔ k'a fɔ ko a bɛ yɛlɛma a bɛ ka kɛ baara taabolo la olu politiki tɔn kodɛmu kɔntina o yɛlɛma boloda ko sabu ko kalataw yɛrɛ minnu kan ka boloda san nata ninnu na ko collège électoral o yɛrɛ kun kan ka fara ɲɔgɔn kan min ye décembre kalo tile 27 natɔ in ye ko baara si ma se ka kɛ Amadu Aya ka fɔ la a ko n'i y'a ye olu kodɛmu maaw olu tɛ ka ye assise nationale de la refondation kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ k'olu yɛrɛ de ɲɛ tɛ kuntilenna foyi la cɛmancɛ fanga bolo olu ɲɛ tɛ baara la u bolo baara min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ baara sabatilenba ye min bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna la k'olu ɲɛ bɛ fɛn min na o ye k'a fɔ kuntilenna kelen yɛrɛ de tɛ cɛmancɛ fanga la bi ko de y'a to ko CEDEAO yɛrɛ kelen don ka ɲanginiw ta ka ɲɛsin Mali jamana ma yɔrɔ o ɲangini ninnu yɛrɛ kan ka daminɛ dɔ kan ka fara a kan ni u ma bɔ a sira ma janvier kalo tile fɔlɔ natɔ in na Amadu Aya ale min ye CODEM secrétaire général adjoint a y'a jira k'a fɔ assise nationale de la refondation kɔni olu kɔni tɛna y'a kɛnɛ kan wa min jaabi fɛn fɛn mana bɔ a ko la jamana k'olu tɛna baara kɛ ni a ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔna la n'an bɔra écho kɔnɔ an bɛ don l'essor facile de sɛbɛn kuma na limana kuma fila de bɛ l'essor kɔnɔna la fɔlɔ o ye k'a fɔ min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Emmanuel Macron ye ale kun kan ka na bin dɛnɛn don Mali kɔnɔna la yan nɔ nka limanaw ko taama in bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ mun ye min ye Emmanuel Macron ka jamana n'o ye Faransi ye k'a na kɛ u ye ɲɔgɔn ye dɔ de kɛ limanaw ɲɔgɔn ye min n'a kɛra jumadon yɛrɛ u ko min ma conseil de défense sanitaire nin tɛ dɔwɛrɛ ye ka sigi ka fɔ kɛ min ye u ka jamana yɛrɛ kɛnɛya taabolo kan o de senfɛ min ye Faransi u ka faamayaso n'o ye Élysée ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko coronavirus bana limanaw ni nin y'a ta ko duurunan ye u ka jamana kɔnɔna la k'o de bɛ ka tiɲɛni kɛ Faransi jamana kɔnɔna la kosɛbɛ ko Faransi jamana y'a kanu u ka jamana faama limanaw a ka taama min n'a tun bɛ k'o boloda ka na Mali kɔnɔ bin dɛnɛ décembre kalo tile 20 k'u ka taama in bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabu ko olu kɔni fɛla ye min ye bi o ye k'a fɔ bana min bɛ yen n'a bɛ sen na n'a bɛ ka caya min ye Faransi jamana kɔnɔ ko bana in k'olu tɛ fɛ ka na n'a ye ka na a yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ sabu olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan ni o ye barikani ye min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye n'a kun nana limanaw baaraw kun bolodalen cogo min na a n'olu kun kan ka ɲɔgɔn ye ka kisi o ma min ye Faransi jamana kuntigi ye a y'a jira k'a fɔ ko taama in ko a bɔra dɔw kɔrɔ o la sa nka limanaw jateminɛlikɛla dɔw minnu bɛ yen ni olu bɛ ka jateminɛ kɛ bi Mali yɛrɛ ni Faransi jamana cɛ bi cogoya min na yɔrɔ a jirala k'a fɔ Faransi ni Mali cɛ bi a bɛ n'a fɔ u ka yetaw tɛ kelen ye ko caman na jateminɛlikɛlaw kun y'a jira k'a fɔ ko min ye Emmanuel Macron ye ale ka nani na n'a kun nana a caman a kun bɛ sɔn ka kɛ sababu ye walasa min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔw limanaw ka yeta tɛ kelen ye fɛn minnu na u bɛ se ka ɲɔgɔn ye o kow la ko nka a bɛ n'a fɔ taama in fana bɔra a ma sababu dɔw bɛ yen nɔ minnu fana fɔra ECHO nka fɔ l'essor kɔnɔna la bi o ye k'a fɔ Faransi jamana kuntigi a kelen kuntini ka na taama in na sabu min ye Ghana
Ghana jamana fama ye Nana Akufo-Addo ani Idriss Déby denkɛ n'o ye Mahamad Idriss Déby Itno o ye Tchad jamana kuntigi bi olu de fana kun kan ka na taama in na ko a jirala k'a fɔ min ye Emmanuel Macron Nana Akufo-Addo ani Mahamad Idriss Déby olu de kun kan ka na taama in na kana min ye nka fɔ colonel Assimi Goïta ale kuma ɲɔgɔnya nka limanaw a jirala k'a fɔ Emmanuel Macron ale tun bɛ fɛ de nin ka kɛ i n'a fɔ a damana jɛrɛ mangani n'o ye sommet fitinin dɔ ye ko nka taama in limanaw k'a ti a taama in tɛ kɛ i n'a fɔ kana an bɛna sigi Mali jamana faama dagayɔrɔ la n'o ye Kuluba ye ko nka ko taama in k'a bɛ dan min ye Bamakɔ aéroport jigikɛnɛ yɛrɛ la o de la a bɛ n'a fɔ an ka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale ma sɔn o ma fɔlɔ o ye mun ye k'a fɔ ko min ye Emmanuel Macron ye ale ni Assimi Goïta u yɛrɛ de ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋɔɲɛ min b'u fila bɛɛ fɛ u k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka maa wɛrɛ sen don o ko la min ye an ka jamana kuntigi ye colonel Assimi Goïta ale ma sɔn o ma ani fana k'a jira k'a fɔ ko taama ka dan Bamakɔ aéroport la ye u ka taa k'u sigi min b'u fɛ u k'o fɔ ye Emmanuel Macron ale k'i to aéroport la libanaw ka sɔrɔ ka pankuru ta k'i kunda gawo kan ka taa a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ ka t'i ɲɛda olu kan min ye nin ye hakilila fila ye min ye an ka jamana kuntigi ye colonel Assimi Goïta a ma sɔn min ma fiyewu o de kɛra sababu yɛrɛ ye jateminɛlikɛla dɔw de ye nin fɔ olu ko taama in bɔkun a dɔgɔkɔrɔ k'a bɛ tali kɛ nin de la nka min ye Faransi jamana ye o ye taama kun bɔli a dɔgɔkɔrɔ o y'a kun kɛ min ye ko bana ko n'o ye coronavirus bana ye limanaw bɛɛ n'i ka yena tɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ ko aya a bɔra dɔgɔkɔrɔ ni kun in na nka limanaw min bɛ se ka fɔ nin ko la o ye k'a fɔ de Emmanuel Macron n'a kun nana ko Mali jamana den dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ Faransi tɔgɔ fɔli o tulo kɔrɔ o man di u caman ye ko nka yɔrɔ an ka jamana faamaw yɛrɛ tɛ o ye an ka jamana faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Premier ministre yɛrɛ Choguel Kokala Maïga ale ye taama dɔ kɛ ka taa Genève a waati la a segira nin kuma kelen kan a ko Faransi kana bila a kunkolo la k'a fɔ ko u jugu ye malidenw ye walima k'a fɔ ko malidenw bɛ ka wuli k'a fɔ de k'u tɛ Faransi fɛ ko wɛrɛ don u na furadama ni sisan cɛ libanaw k'a ye k'a fɔ u bɛna lakana de la Mali kɔnɔna la yan k'a ye k'a fɔ san caman o lakana de ma se ka sabati dɔ de bɛ ka fara u kan don o don malidenw ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen filɛ n'o tɛ k'a fɔ ko Faransi komandiw ye o tɛ o maa min nana i dɛmɛ k'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ o bɛ se ka kogoya ye cogo di Choguel Kokala Maïga ye o kuma fɔ n'o tɛ k'a fɔ de ko Faransi nana Sahel kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la yan nɔ k'u bɛna lakanabaliya kɛlɛ libanaw k'a ye k'a fɔ san caman foyi tɛ ka bɔ o lakanabaliya la Faransi mangoya kun bɛɛ lajɛlen filɛ Mali jamana ninnu kɔnɔna la wa Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ libanaw ni Sahel jamanaw la Burkina Faso ni Niger ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o mangoya kelen bɛ u ka ye k'a fɔ de u ka nani Faransi jamana ɲɛmɔgɔ a kun ye nani boloda min fɔ k'a bɛna Mali la a yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ma ka go ni jamana in kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'an bɛna libanaw fɔ an ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la a jamanadenw bɛ sɔn ka an lamaloya libanaw kuma kunbɛn de filɛ nin kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don indépendant kɔnɔ libanaw indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye Tchad u ka kɛlɛcɛ maa 1000 ɲɔgɔn na ko Mali jamana ye o laɲini olu ka se ka na ka na fara kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ casque bleu n'o ye banfula bulalamatigi ninnu ye n'o fɔra libanaw o ye diɲɛ keleya tɔnba ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ ni laɲini kɛra Mali ka lasigiden min bɛ yen n'ale bɛ diɲɛ keleya tɔnba kɔnɔna la n'o ye Isa Konfuru ye Isa Konfuru ale de bɛ Mali tɔgɔ la Nations Unies kɔnɔna la ale y'a ɲini libanaw ko ka dɔ fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka lakanabaliya sabati Mali camancɛ n'a kɔrɔnfɛla la yɔrɔ a jirala k'a fɔ libanaw n'i ye diɲɛ keleya tɔnba ka kɛlɛcɛw lajɛ bi maa minnu ka ca a la kosɛbɛ o de ye Laginɛ kɔfɛ sabu a jirala k'a fɔ Laginɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ Nations Unies kɔnɔna la Mali la yan nɔ a bɛ se maa 1512 ɲɔgɔnna ma ni o bɔra ye caya la maa min bɛ da o kan jamana min bɛ da o kan libanaw o ye Tchad jamana de ye a jirala k'a fɔ bi in na min ye casque bleu la maa 1439 o de bɛ Tchad jamana tɔgɔ la Mali la yan nɔ walasa ka se ka lakana sabati o la an ka minisiriso min bɛ yen n'ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara la ko ale ye bataki dɔ de kɛ bataki min ni a tɛmɛna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sabu ni Tchad
ani Mali la bi limanaw terima jamanaw do minnu be baara caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana baliya hukumu kɔnɔna la o de la an ka ministre so min be n'ale be an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna a y'a ye k'a fɔ ko Mali ya n'a fɔ Tchad ye a balima jamana ye jamana min do fana olu de bi ka ni ye Mali ka lakana baliya ni ye olu jɔyɔrɔ bɔ a la limanaw u ka wuli ka jɔ walasa lakana baliya bɛ se ka kɛlɛ Tchad jamana ko a tɔ b'a den o de y'a to an y'a fɔ sisan Laginɛ yɛrɛ kɔfɛ limanaw kɛlɛcɛ min bɛ yan n'o ka can kosɛbɛ o de ye Tchad jamana ye o de y'a to Mali jamana y'a ɲini ko ka dɔ fara u ka kɛlɛcɛw ka maa 1000 ɲɔgɔn na nka limanaw kɔsa in na yɔrɔ u ka kɛlɛcɛ minnu tun bɛ n'o tun bɛ G5 Sahel kɔnɔna la Tchad jamana y'a ɲini ka dɔ bɔ o kundama la a kun bɛ maa 1200 ɲɔgɔnna de la u ka jamana ye dɔ bɔ o la walasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka jamana lakana cogo min na sabu a yira k'a fɔ kɔsa in na min ye bamancimaw ye u kun bɛ ka Tchadi daminɛ fo ka se u ka jamana yɛrɛ faaba la n'o ye Jamena ye o de la u ka jamana faama kɔsa in na ni o ye Idriss Déby ale fagara bamanci wale tigilamaw fɛ nka limanaw o si ma fɛn bɔ min ye Tchad jamana u ka wulikajɔ la Mali kɔnɔna la yan o de y'a to jamana fila ye Mali ani Tchad terima jamanaw do jamana minnu bɛ ni u y'a ɲini ka se ka lakanabaliya yɛrɛ kɛlɛ ko ka dɔ fara u ka kɛlɛcɛw kan n'o ye kɛlɛcɛ 1000 nka kuma in kɔni kan ka taa da min ye Nations Unies ale de tulo ka fɔlɔ yanni ale ka sɔn a ma Mali jamana kɔni ye nin ko laɲini fɔlɔ kunnafoni fila limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra indépendant limanaw an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ min ye Imam Mahmoud Dicko ye limanaw a kumana Senegal olu ka kunnafonidilaw ɲɛma a ko gɛlɛya maaw hakili la ko gɛlɛya bɛ Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya tɛ Mali ni Faransi cɛ Imam Mahmoud Dicko ka fɔ la ko nin kuma in fɔra taama dɔ de senfɛ taama min ni Imam Mahmoud Dicko a y'a kɛ Senegal jamana kɔnɔna la taama in kun bɛ don baara dɔw de dafɛ o ye min ye an ka laadala tigilamaw ye ani diinɛ ɲɛmaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya bɛn ni kelenya ani kɛlɛba na cogo min na farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebiyanfan jamanaw olu kɔnɔna la o baara in yɛrɛ kɛra sibiri tɛmɛnen ye min bɛ tali kɛ décembre kalo tile 18 san 2021 o la sa ɲininkali caman de kɛra Senegali jamana u ka kunnafonidilaw u ye minnu kɛ Imam Mahmoud Dicko la limanaw o dɔ bɛ tali kɛ politiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi ani Mali ni Faransi cɛ fo ka taa se jadisiw ka wulikajɔw la Mali kɔnɔna la yan o la sa Imam Mahmoud Dicko a y'i da don Mali la ko Mali ye jamanaba de ye jamana min bɛ yen n'a ye min ye maraba belebelebaw i n'a fɔ empire ni olu caman tɛmɛna Mali kɔnɔna la yan limanaw Mali dɔ fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a b'i ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ Mali bɛ o kɔnɔna la bi k'a ye k'a fɔ de min ye fɔlɔfɔlɔ anw ka jamana ye jamana belebeleba ye nka bi limanaw Imam Mahmoud Dicko ko tiɲɛ don gɛlɛya misɛnninw bɛ an dala bi politikiko gɛlɛyaw ani lakanako gɛlɛyaw a n'a ɲɔgɔnna caman ko nka Mali ye jamana ye bi limanaw min bɛ se ka gɛlɛya ninnu ku sabu an ye jamanaba ye min sera ka i jɔyɔrɔ fa diɲɛ kɔnɔna la kosɛbɛ nka Senegal u ka kunnafonidilaw ye a ɲininka ka jira k'a fɔ kabi M5 RFP waatiw la limanaw fo kana se an bɛ waati min na ko sisan Imam Mahmoud Dicko a da donna a caman na a ko tiɲɛ don a ma nɔgɔn fiyewu yɛlɛma ka kɛ jamana kɔnɔ olu ale yɛrɛ tun bɛ M5 RFP ɲɛmɔgɔya la waati min na ka na se sisan ma olu ka laɲini kun tɛ i n'a fɔ ko ka fanga dafiri ko ka u sigi faama sigiyɔrɔ la ko u ka yɛlɛmani kun ye mun ye o de ye k'a fɔ gɛlɛya minnu kun bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya in bɛ se ka yɛlɛma cogo min na n'o tɛ k'a tɛna fɔ ko ka dɔ wuli ka bɔ yen ka tila ka i sigi o nɔ na n'o tɛ k'a ye bi k'a fɔ ko finitigiw ka kɛlɛdaga bila kana faama sigiyɔrɔw ta k'u sigi u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ jamana mara tɛ fɛn nɔgɔ ye a ko bɛ bi min n'a kɛmɛ ka u yɛrɛ ɲɛkɔrɔsi kosɛbɛ ko nka olu malidenw
a bɛ n'a fɔ Mali n'i ye jamana ta k'a lajɛ jamana min bɛ n'a mangɛnɛ bi kosɛbɛ Mali bɛ n'a fɔ o jamana de ko nka a bɛ n'a fɔ n'i ye fura d'a ma fo k'a dama tɛmɛ a bɛ se ka kɛ kojugu wɛrɛ ye walima n'i ma fura yɛrɛ d'a ma limana o fana n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na ko Mali b'olu lahalaya la bi a ka kan a ka bɛrɛ a jamanadenw fɛ a ka kɔlɔsi a jamanadenw fɛ o de y'a to bi limana a ka kan a ka fɔ ko Mali ni jamana wɛrɛw bɛ gɛlɛya la o tɛ ale Mamudu Diko fɛla ye ale fɛla ye fɛn fɛn ye bi Mali ni a dɛmɛbaw fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Mali dafɛ i kɛra CEDEAO ye o i kɛra France ye o i kɛra fɛn fɛn ye limanaw ni fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma u ka jamana in dɛmɛ n'o tɛ ko jamana in sɛgɛnna u k'o de dɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in tɛ a yɛrɛ bolo bi a bɛ dɛmɛ wɛrɛw de bolo dɛmɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɔ bolo la a ɲininkara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Emmanuel Macron ka nani min n'o kun bolodalen don bin dɛnɛ a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna ale a tɛ fɛn kalama o la k'a fɔ de ko Emmanuel Macron kun bɛna Mali la yan mun kɛra k'a bali ale tɛ fɛn dɔ o la nka a bɛ min dɔn o ye k'a fɔ Mali ni Faransi cɛ limanaw ko gɛlɛya tɛ yen a bɛ se ka kɛ yetaw de tɛ kelen ye bi n'o tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ Mali jamanadenw ani Faransi jamanadenw ni ɲɔgɔn ko gɛlɛya tɛ yen n'o tɛ ko Mali mɔgɔ bɛ jamana bɛɛ la bi min bɛ se ka a dɛmɛ ka bɔ kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don l'indicateur du renouveau ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye Goodluck Jonathan ye ale min bɛ n'ale bɛ cidenya la min ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu CEDEAO ani Mali cɛ ko Goodluck Jonathan makɔnɔnen don sini décembre kalo tile 21 a bɛna CEDEAO de tɔgɔ la kana walasa CEDEAO ye jɛrɛ min kɛ kɔsa in na limanaw ka se ka na o jaabi k'o da Mali jamana faamaw olu tulo kan n'i ye jateminɛ kɛ taama min ye nin ye ni Goodluck Jonathan Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ in ale de bɛ CEDEAO ka cidenya la ani Mali cɛ bi ko cikan de b'a bolo cikan min n'a bɛna o lase colonel Assimi Goïta ani transition ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma hakilila jiginna k'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO ale ye jɛrɛ min kɛ kɔsa in na limanaw hakilila min bɔra o kɔnɔna la o de ye k'a fɔ CEDEAO y'a ɲini de ko Mali ka baara minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u boloda u k'o ɲɛfɔ joona ani kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ san nata in na ka se k'o ɲɛfɔ joona limanaw ko n'o ma kɛ ko janvier kalo na k'u bɛ dɔ fara ɲangini kan k'a sɔrɔ olu ɲangini min bɛ sen na sisan o ye maa 100 ni maa 49 olu ɲangini don CEDEAO mɔgɔw fɛ an ka jamana kɔnɔ yan limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ nin wagati laban in na indicateur du renouveau ka fɔ la ko yɛrɛ faga de cayalen don Bamako yan kosɛbɛ ka tile 2 kɔnɔna la limanaw maa 2 olu de taara u yɛrɛ faga Bamako ale pont sabanan dugumana la yen nɔ ko ni jateminɛ kɛ maa fɔlɔ o ye cɛ ye ale y'i to pont de sanfɛ k'i fili ka jigin ji la o kɛra saya yɛrɛ kelen min ye maa 2nan ye k'o ye musolaka ye limanaw commune 4 ale maire délégué dɔ de don jikɔrɔni para o baji kɔnɔna la ye dɔgɔkun laban in na k'o fana taara a yɛrɛ faga ye o la sa limanaw ko in yɛrɛ nana cogo di indicateur du renouveau ka fɔ la ko kununko kari décembre kalo tile 9 ba joliba ji min filɛ nin ye n'ale bɛ tɛmɛ Bakɔ Jikɔrɔni fanfɛlaw la ACI 2000 fanfɛlaw Bakɔ Jikɔrɔni ACI 2000 fanfɛlaw la a jala k'a fɔ ko mɔgɔw taara bɔ fure dɔ de dalen kan maaw bɔra fure in dalen kan min kɛ u ka sɔrɔ ka min ye protection civile ani 15e arrondissement maaw wele a nana ye k'a fɔ musolaka dɔ de don min tɔgɔ ye ko Worokiya Bagayogo sabu a dɔnbaa la maa minnu y'a ye olu y'a dɔn u ka lakalili la a y'a ka mobili jɔ n'o ye aravukati dɔ ye limanaw ka sɔrɔ ka i yɛrɛ fili baji la a ye fure kɔni o de taara ji de ye salo ka na n'a ye fo Badawolo la mɔgɔw ka sɔrɔ k'a ye 15e arrondissement commissaire n'o ye Musemba ye ale n'a ka cɛdenw olu welelen olu ka sɔrɔ ka na sɛgɛsɛgɛli boloda ka n'a ye k'a fɔ maa min don limanaw commune 4 o mairie baarakɛla dɔ de don n'o ye mairie délégué dɔ ye Amdalayi ale kɔnɔna la limanaw ko nin kɔni y'a siɲɛ 2nan de ye dɔgɔkun laban yɛrɛ la maa 2 olu y'u yɛrɛ fa Bamakɔ ale kɔnɔna la yan nɔ limanaw yɛrɛ faga don wa walima maa de kɛra u sababu ye wa maa kɔni tigɛ nka sɛgɛsɛgɛli ale dayɛlɛla walasa ni maa kofɔlen ninnu
ko min kɛra sababu ye ka u faga limanaw ka se ka dɔn maa min ye kunnafoni lase indicateur mɔgɔw ma o ye bamanande l'observatoire kojugu an bɛ kunnafoni bila nin kan yan limanaw an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye an b'aw fo dantɛ foli min na ka an dɛmɛbaaw fo n'o ye Amo ani Kanam maaw ye olu de kɛn bɛ ka jɛmukan in ta k'a dɛmɛ an b'u fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a kan bɛn sini ni Ala sɔnna